السلام عليكم. في الفيديو اللي قبل هذيا عملنا ديفلوبمون تاع الابليكاسيون تاعنا تاع البلوج selon le patron de conception MVC. En anglais on l'appelle design pattern. Donc le patron de conception هذايا مستعمل برشا توا في الديفلوبمون دي زابليكاسيون دي سيت ويب. ديجا لي فريم ورك بي اش بي لي سي ام اس كما حكيت لكم في الفيديو الاولى يستعملوه برشا. دونك هو ريالمون شامل، هو يسيبار les trois parties essentielles في كل application, à savoir la vue, la présentation, tout ce qui est interaction avec l'utilisateur, gérer le contrôleur, et l'accès aux données qui est géré par le modèle. Donc, je trouve l'avantage du modèle MVC, c'est la séparation des couches. Donc, je trouve une architecture claire et normalisée. Et bien sûr, هذا الكل باش يسهل لنا الديفلوبمون d'autres fonctionnalités في الابليكاسيون تاعنا. معناها الابليكاسيون تاعنا تولي ايفولوتيف وحتى المينتنونس نتاعها ادي بوكو بلو فاسيل. به دونك في الاركتيكتور ام في سي عندنا بليزيور كا ديوتيليزاسيون. معناها الكا لو بلو ولا اللي شفناه ديجا في الاكزامبل تاعنا اللي كون ديما عندي ان utilisateur qui va taper une requête. Le requête elle sera reçue par le contrôleur. Le contrôleur il va envoyer une demande d'information au modèle كما عملنا احنا في l'exercice نتاعنا. Le contrôleur il a demandé sélection des données de la table billets. Donc le modèle il va répondre au contrôleur en lui envoyant les données à Docom. Ces données-là reçues par le contrôleur seront envoyées vers le view, la partie présentation. Ou bien sûr, ces données-là seront affichées à l'écran des clients. Donc, comme je l'ai dit, il y a d'autres cas d'utilisation du modèle MVC. Donc, dans le cas الثاني on va voir le cas, par exemple, un ajout d'un article. مثلا l'utilisateur يحب يزيد article في التابل billet. Donc, كالعادة l'utilisateur باش كليك على lien اللي هو جو article par exemple. Le requête هذه sera reçue par le contrôleur. Le contrôleur المرة هذه مش باش يعيط للموديل plutôt باش يعيط للفيو نتاع l'ajout des articles. Donc regardez deuxième étape هي l'appel نتاع الفيو. Donc هنا الفورمulaire sera affiché pour l'utilisateur. Donc l'utilisateur باش يعمل باش يعمر الفورمulaire ويكليك على un bouton d'envoi. Dans ce cas le contrôleur il va demander au modèle d'ajouter ces données-là dans la base. Et le modèle il va faire cette tâche-là, et puis il va répondre le contrôleur اللي هو سيكمل l'ajout نتاعو. Donc dans ce cas le contrôleur il va envoyer vers ou bien il va faire un appel du vue qui va afficher un message de succès et le résultat sera كالعادة envoyé vers le client. دونك حبيت نوريكم اللي مش ديما راهو ديما السونس نتاع لي زوبيراسيون من ديما من الكونترولور فير الموديل وبعد من الكونترولور فير الفيو. دونك نشوفوا توا الاكزامبل نتاعنا كي نرجع على الاكزامبل نتاعنا. ريغاردي لافونتاج نتاع الاركتيكتور ام في سي. ولا عندي في الفيشي اندكس 3 ليني دو كود. Donc هنا appel نتاع الموديل، هنا récupération des données وبعد appel نتاع الفيو. دونك احنا نوصل في الكنترولور كي في appel لشكون للموديل والفيو. علاش الكنترولور en général يسميوه le chef d'orchestre de l'application على خاطر هو اللي ينسق ما بين les deux entités هذوما الموديل والفيو. باهي توا qu'est-ce qu'on va faire في الفيديو في البروchaine فيديو ان شاء الله on va optimiser l'affichage نتاعنا de telle manière on va créer une template نتاعنا خاصة بينا. التمبليت هذه باش نحطوا فيها البارتي commune des différentes pages web باش نزيدوا fonctionnalités أخرى اللي هي l'ajout des articles.